Tag kaniyong tanan. Ani nasab ako ang iyong lingkod si Hiri Abelgas ang nag-uulat sa karong buntaga, no? Kung magsige og kusog ang uwan, mao gini ato mabantayan. Ang yuta mo dahili, no? Tungod sa kabugat na sa yuta nga magsige og basa, nahunlak na nasa kilid, no? Pero kana ko to brada kanang inabuno ni nahumkan. Mao ni atong bantayan kung humok ang yuta, mao gini ang resulta kung magbugatan. Nya. Kana siya napita diha sa kanang dapli na gyud si ano. Panaso na gina siya diha, di na gyud ta ingon nga mahadlok nga kuan pa siya mahunlak. Kay naa na siya daghang bato. Solid nga bato ang diha dapita. Ang kani siya yuta gini siya dapit diri nga punan pa siya abono nabugatan. Sige og uwan mao na gini siya ang resulta mahunlak, no. Tabangan lang kabi. Ha? Oh.